अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज के वीलाग में इस्टब्लिशमेंट के सियासत में इस वक्त किरदार के हवाले से बात करूंगा कि इस वक्त क्या पीटीआई हुकूमत को सपोर्ट कर रही है इस्टब्लिशमेंट, क्या इमरान खान को सपोर्ट कर रही है या पीछे हट गई है। क्योंकि कुछ दिनों से, कुछ अरसे से ये ख़बरें चल रही हैं, मैंने भी वीलाग्स में कई दफ़ा ये कहा है, लेकिन इस्टब्लिशमेंट पीछे हटी है। किस हद तक हटी है वो मैं आपको आज शेयर करूंगा। अपोजिशन भी मुतमईन नज़र आ रही है। क्यों मुतमईन नज़र आ रही है, किस हद तक मुतमईन नज़र आ रही है, कुछ बारीक बीने में आज मैं इसका जायज़ा लूँगा। जो मेरे ज़राए हैं जो बता रहे हैं, तो मुझे भी ये बात समझ में आ रही थी, मैंने ज़रूरी समझा कि आपके साथ भी शेयर करूं। तो इस्टब्लिशमेंट का इस वक्त रोल वैसे तो हमेशा रहा है, कभी ख़त्म होने का हम तो कम अज़ कम तसव्वुर नहीं कर पा रहे अभी तक। क्योंकि ये इख्तियारात का मज़ा जो होता है ना, ये काउंटर पे दखल पे, काउंटर पे जो बंदा बैठा होता है ना किसी छोटे से ढाबे पे, होटल पे, वो भी अपने इख्तियारात नहीं छोड़ना चाह रहा होता, काउंटर नहीं छोड़ना चाह रहा होता, इख्तियारात होते हैं भाई। तो फिर इस्टब्लिशमेंट इस पूरी रियासत के इख्तियारात को एंजॉय कर रही है, सियासतदानों को उठक बैठक करा रही होती है, तो वो अपने इख्तियारात का किस तरह आसानी से छोड़ सकती है। लेकिन अभी इस वक्त अपोजिशन जमातें मुतमईन कुछ हद तक नज़र आ रही हैं। मियाँ नवाज शरीफ नाम नहीं ले रहे अब इस्टब्लिशमेंट के, पहले इदारों के सरबराहान के नाम ले लेकर तनकीद करते थे। मौलाना फजल रहमान भी मुतमईन नज़र आ रही हैं। तहरीक जो पीडीएम की इस्टब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ चल रही थी, पीटीआई हुकूमत और इस्टब्लिशमेंट को नथी किया हुआ था, अब इस्टब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कोई तहरीक इस वक्त नज़र नहीं आ रही। तो केपीके के इंतखाबात भी हुए, जो पहला फ़ेज़ हुआ उसमें भी अपोजिशन जमातों को कामयाबी हुई। मौलाना फजल रहमान की जमात ज़्यादातर नशस्तें जीती है, पीटीआई का सफाया हो गया। तो क्या इसमें से तासुर ये कि लिया जा रहा है, मिल रहा है कि इस्टब्लिशमेंट पीछे हटी है। और मौलाना फजल रहमान से मेरी बात हुई तो वो भी मुतमईन नज़र आ रहे थे। जब मुलाकात हुई मेरी तो उन्होंने भी कहा कि इस्टब्लिशमेंट पीछे हटी है और आने वाले दिनों में मज़ीद पीछे हटेगी। आने वाले दिनों में मज़ीद पीछे हटेगी तो इसका मतलब है मुकम्मल तौर पर अभी तक नहीं हटी। ये मौलाना भी इनडायरेक्टली वो भी तस्दीक इस बात की कर रही हैं कि इस्टब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पर पीछे नहीं हटी। किस हद तक हटी है वो मैं आपको अभी बताता हूँ कि इस्टब्लिशमेंट क्या करती है। कि माजी में हमने ये अभी 3.5 सालों में भी देखा है, इससे पहले भी देखते रहे हैं। मैं मीडिया का बंदा हूँ, मीडिया में काम कर रहा हूँ, तो चीज़ें तो सामने आती हैं। इस्टब्लिशमेंट प्रोपेगंडा जो अपोजिशन के ख़िलाफ़ करा रही होती थी, कभी नेब के ज़रिए, कभी एफआईए के ज़रिए, कभी हुकूमती तर्जुमानों के ज़रिए, कभी मीडिया के ज़रिए, जो बीट रिपोर्टर्स हैं उनके ज़रिए, ज़राए के हवाले से चीज़ें अपोजिशन के ख़िलाफ़, अपोजिशन के कायदीन के ख़िलाफ़ मीडिया में दी जाती थी। एक मीडिया ट्रायल कराया जाता था। एक तो वो कम हुआ है, ये बात नोट करने वाली है। ये जो मेरी ऑब्ज़र्वेशन है और मेरी मालूमात भी है कि वो अपोजिशन के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगंडा का शोबा था वो इस वक्त ठंडा पड़ा हुआ है, कम हुआ है, पीछे हटी है इस्टब्लिशमेंट इस हद तक कि अपोजिशन के ख़िलाफ़ चीज़ें मीडिया में अब नहीं भेजी जा रही। पहले भेजी जाती थी और फिर मीडिया को कहा भी जाता था, प्रेशराइज भी किया जाता था कि ये चलाओ, और चलाओ भी ज़राए के हवाले से, यानी जारी वहाँ से होते थे और चलवाए ज़राए के हवाले से जाते थे। मौलाना फजल रहमान के ख़िलाफ़, नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़, मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़, अपोजिशन के बाकी जो कायदीन हैं उनके ख़िलाफ़ अब वो काम रुका हुआ है, मतलब कम हुआ है। अब मीडिया पे प्रेशर नहीं है इतना, मीडिया को वो चीज़ें उस तरह नहीं भेजी जा रही अपोजिशन के ख़िलाफ़ इस्टब्लिशमेंट की तरफ से। तो कि ये चलाओ, ये चलाओ, ये मौलाना के ख़िलाफ़, ये नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़, ये फ़लाँ के ख़िलाफ़, ये मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़। एक तो ये काम रुका हुआ है, बात आप समझ गए होंगे मेरी। दूसरा ये है
کہ عمران خان کے حوالے سے کہ عمران خان کے ساتھ اس وقت اسٹیبلشمنٹ بالکل ساتھ کھڑی ہے، کندھا کندھے میں ملا کے کھڑی ہے، پیچھے نہیں ہٹی۔ پیچھے اس حد تک ہٹی ہے، آپ مکمل طور پر پیچھے نہیں ہٹی، پیچھے اس حد تک ہٹی ہے کہ عمران خان کے کا مطلب حمایت تو کر رہی ہے، لیکن عمران خان کے خلاف کوئی چیزیں یا نہیں میڈیا میں دی جا رہی، پروپیگنڈا ابھی تک نہیں کیا جا رہا، یا کوئی اقدام عمران خان کے خلاف پی ٹی آئی حکومت کے خلاف نہیں کیا جا رہا۔ پی ٹی آئی حکومت جو کچھ کر رہی ہے، کرپشن کر رہی ہے، پی ٹی آئی کے وزراء کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں، سر تک پاؤں سے سر تک ڈوبے ہوئے ہیں، اور یہ رنگ روڈ اسکینڈل، بی آر ٹی، مالم جبہ، یہ جتنے بھی اسکینڈلز ہیں، یا عمران خان کے خلاف جو پی ٹی آئی کے خلاف فارن فنڈنگ کیس ہے، بہت سارے اور بھی کٹے کھلے ہوئے ہیں، ان کے کرپشن کے داستانیں بھری پڑی ہے، اور جو انہوں نے معیشت تباہ کی ہے، یہ ان کے خلاف چارج شیٹ تیار ہو رہی ہوتی ہے، ہر حکومت کے خلاف چارج شیٹ تیار ہو رہی ہوتی ہے تاکہ بوقت ضرورت کام آ سکے۔ تو پی ٹی آئی کے خلاف بھی طویل ایک چارج شیٹ یقینی طور پر تیار ہوئی پڑی ہے، لیکن اس چارج شیٹ پہ ابھی ایکشن نہیں لیا جا رہا، ابھی پروپیگنڈا بھی شروع نہیں کیا گیا پی ٹی آئی کے خلاف۔ صرف یہ ہے کہ اپوزیشن پہ ہولا ہاتھ رکھنا شروع کیا گیا ہے، اس حد تک اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹی ہے۔ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ نے چھوڑ دیا ہے، تنہا چھوڑ دیا ہے، اکیلا کر دیا، پیچھے ہٹ گئی، آشیرواد کا ہاتھ ہٹا دیا، ایسا نہیں ہے۔ بس اتنا ہے کہ اپوزیشن پہ ہولا ہاتھ رکھا ہے اسٹیبلشمنٹ نے، اور اپوزیشن کو لالی پاپ یہ دیا ہے کہ جی ہم غیر جانبدار ہو گئے ہیں اور ہم مداخلت نہیں کریں گے، یہ پی ٹی آئی جانے، آپ جانے، یہ میدان جانے، اور یہ سیاست جانے، آپ جو آپس میں لگے رہیں، ہم مداخلت نہیں کریں گے، ہم بیچ میں نہیں آئیں گے۔ یہ لالی پاپ تو اپوزیشن کو دیا گیا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے، کچھ رزلٹ بھی دکھا رہے ہوتے ہیں، جس طرح کہ پی کے کا بلدیاتی انتخابات کے پہلے فیز کا رزلٹ دکھایا گیا، تو اس میں یا بلدیاتی جو ضمنی انتخابات ہوئے ہیں ملک بھر میں، اس کا بھی وقتاً فوقتاً اپوزیشن کو بھی ٹیلر اس طرح کا دکھایا جاتا ہے، رزلٹ نتائج اس طرح کے دیے جاتے ہیں تاکہ اپوزیشن بھی تھوڑا سا مطمئن رہے، لیکن جہاں جہاں اب اسٹیبلشمنٹ نے اپنا کام کرنا ہوتا ہے وہ کر دیتی ہے۔ گلگت بلتستان میں بلاول بھٹو زرداری کو لالی پاپ دے کے 32 دن بھیج دیا کہ جی آپ کمپین چلائیں، آپ کو آسرا ہے دیا ان کو، اور 32 دن کا رزلٹ یہ نکلا کہ 1-2 نشست پیپلز پارٹی کو دے دی، باقی ساری پی ٹی آئی کو، 1-2 نون لیگ کو، 1-2 جے یو آئی کو، اس طرح۔ پھر مریم نواز اتنے دن 35-40 جلسے کیے کشمیر میں، آزاد کشمیر کے انتخابات میں، اور مریم نواز کی جماعت سب سے زیادہ ووٹ لے رہی ہے وہاں پہ، لیکن نشستیں آتی ہیں تو سب سے زیادہ پی ٹی آئی کی آتی ہیں۔ تو گلگت بلتستان میں، آزاد کشمیر میں اسٹیبلشمنٹ ہاتھ کر گئی اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ، اور اسٹیبلشمنٹ ہاتھ کرتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ پہ یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ بھروسہ بھی نہیں کر رہی ہوتی، لیکن کوئی چارہ بھی نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے پر بھروسہ کرنے کے علاوہ، یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کرنے کے علاوہ کوئی راستہ بھی نہیں ہوتا اپوزیشن کے پاس، کیونکہ گرپ اتنی مضبوط ہو چکی ہوئی ہے 75 سالوں میں اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں۔ غلطیاں، کوتاہیاں سیاستدانوں کی ہی ہیں، یہ اگر شروع سے کچھ بہتر چلتے، ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچتے، کرپشن نہ کرتے، تو اسٹیبلشمنٹ کو اس طرح کی گرپ اسٹیبلشمنٹ کی مضبوط نہ ہوتی، لیکن ان کی اپنی کمیوں کوتاہیوں کی وجہ سے، اپنی خامیوں کی وجہ سے، اپنی کرپشن کی وجہ سے، اپنی ناکامیوں اور نااہلیوں کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ نے گرپ اتنی سیاست پہ مضبوط کر دی ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا سیاست میں۔ کوئی وزیر اعظم نہیں بن سکتا، کوئی وزیر نہیں بن سکتا، کوئی ایم این اے نہیں بن سکتا، کوئی ایم پی اے نہیں بن سکتا،
कोई मेयर नहीं बन सकता, इवन कोई यूसी काउंसलर भी नहीं बन सकता। तो इतनी ग्रिप मजबूत है इस्टेब्लिशमेंट की। तो इसमें अपोजिशन के पास या सियासी जमातों के पास कोई चारा ही नहीं है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखने के अलावा। मियाँ नवाज शरीफ कितना आगे चले गए, एग्रेसिव हो गए कि इदारों के सरबराहान के नाम ले लेकर तनकीद कर रहे थे, लेकिन अब क्यों खामोश हैं? अब इसलिए खामोश हैं कि उनको भी पता है कि भाई रास्ता यहीं से ही गुजरना है। तो मैंने पिंडी से ही लाहौर की तरफ जाना है, तो ये रास्ता इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ही गुजरता है हर इक़्तिदार का। तो मियाँ नवाज शरीफ की पार्टी ज़ाहिर है पंजाब की बड़ी पार्टी है, पंजाब में उनके सारी जमात के लोग इधर बैठे हुए हैं और उनको ये भी पता है कि इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बग़ैर वज़ीर आज़म नहीं बन सकता और नून लीग इक़्तिदार में नहीं आ सकती, हमारा वज़ीर आला नहीं बन सकता सूबे में। तो इसीलिए इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखना इनकी मजबूरी है। तो इस्टेब्लिशमेंट अब इस हद तक पीछे हटी है कि अपोजिशन के ख़िलाफ़ प्रोपेगंडा कम किया गया है, मीडिया को चीज़ें नहीं भेजी जा रही। इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम तराशी की जो 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 एक लहर थी वो अब कम हुई है, यानी अपोजिशन पे होला हाथ हल्का हाथ रखना शुरू कर दिया है इस्टेब्लिशमेंट ने। एक माहौल अब एक बनने की तरफ जा रहा है इमरान खान के ख़िलाफ़। और उसकी रीज़न मैं आपको जो सबूत है मैं आपको ये बताऊं कि एम क्यू एम इस्टेब्लिशमेंट की जमात समझी जाती है। एम क्यू एम अगर मौलाना फजल रहमान के पास पहुँचे, पी डी एम के सरबराह के पास, जो अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद के सरबराह हैं, उनके पास एम क्यू एम का डेलीगेशन पहुँचे और वहाँ पे एम क्यू एम के लोग खड़े होके कहें मौलाना के घर में कि मौजूदा हुकूमत पी टी आई की हुकूमत नाकाम हो चुकी है अवाम को रिलीफ देने में, मसाइल हल करने में, और ये भी कहें कि हमारे पास एक ही वजारत है तो हम एक वजारत जितना ही बोझ उठा सकते हैं। यानी उन्होंने ये भी अंदिया दे दिया कि भाई हम मज़ीद बोझ नहीं उठा सकते पी टी आई का। तो ये चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का वाकई सियासी जमातों पे दबाव कम हुआ है और पीटीआई से थोड़ा सा पीछे हटी है। यानी अपोजिशन का जो जो इत्तेहादी जमातें हैं उन पर दबाव अगर होता तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि एमक्यूएम के लोग, एमक्यूएम का डेलीगेशन मौलाना के पास पहुंचता या मौलाना के साथ खड़े होकर इस तरह की बातें करता। ये इसका सवाल ही पैदा नहीं था, कोई सोच भी नहीं सकता। एमक्यूएम तो इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर सांस नहीं ले पाती, तो सोच भी नहीं सकती कोई इकदाम करने का। तो एम क्यू एम के लोग मौलाना के पास आएँ, खड़े होकर पीटीआई के ख़िलाफ़ बात करें और ये भी कहें कि हम मज़ीद बोझ नहीं उठा सकते भाई, एक वजारत थी, एक वजारत जितना बोझ 3.5 साल उठा लिया, अब मज़ीद नहीं उठा सकते, ये अंदिया दे दें और नाकाम करार दे दें हुकूमत को। तो ये भी सबूत है इस बात का कि इस्टबलिशमेंट पीछे हटी है, कदरे पीछे हटी है। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसिफ अली जरदारी शहबाज शरीफ के पास पहुँचे मॉडल टाउन, और मरीम नवाज़ भी वहाँ पर बैठे। तो और अपोजिशन तैयारी करे कि जी इमरान खान को हटाएं, तहरीक अदम एतमाद लाएं। तो ये भी सबूत है इस बात का कि अपोजिशन समझ रही है कि अब इस्टबलिशमेंट का अपोजिशन पे या इत्तेहादियों पे कोई दबाव नहीं होगा, पीटीआई के मेंबरान पे भी इतना दबाव नहीं होगा, अब हम तहरीक अदम एतमाद कामयाब कर सकते हैं। इसीलिए अपोजिशन ने ये एक्टिविटी शुरू की है। और दूसरा, टेलीफोन, जो फ़ोनें जाती थी लोगों को, एमएनएस को, एमपीएस को, अपोजिशन को, अब फ़ोन कॉल्स का सिलसिला भी कम हुआ है। मेरे ज़रा ये बता रही हैं, इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि पहले फ़ोन कॉल्स का सिलसिला ज़्यादा चलता था, फ़ोन कॉल ज़्यादा आती थी। अब जब से ये इस्लामाबाद और पेशावर की तब्दीली हुई है, यानी जनरल फैज़ साहब चले गए हैं पेशावर, सीधा सीधा बता दूँ भला, तो उसके बाद फ़ोन कॉल्स का सिलसिला भी थमा है, कम हुआ है, रुका, मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हुआ लेकिन कम हुआ है। अब सिलेक्टेड लोगों को टेलीफोन कॉल मेरे ज़रा ये बता रहे हैं कि जा रही हैं, लेकिन आम नहीं जा रही जिस तरह पहले आम जाती थी। तो ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है, बड़ी तब्दीली है, अहम पेशरफ्त समझे है
کہ اسٹیبلشمنٹ واقعی پیچھے ہٹی ہے، لیکن مکمل طور پر نہیں، اس لیول تک کہ اپوزیشن کو یعنی ایک تو ریلیکسیشن دی گئی ہے، اپوزیشن کے حق میں رزلٹ آنا شروع ہو گیا ہے بلدیاتی انتخابات کا، کے پی کے میں آپ کے سامنے ہے، اور اپوزیشن کے خلاف پروپیگنڈا کم ہوا ہے، میڈیا پہ پریشر کم ہوا ہے اپوزیشن کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے، چیزیں چلانے کے لیے۔ عمران خان کے ساتھ البتہ اسٹیبلشمنٹ، ہاں ٹیلی فون کالز کا سلسلہ کم ہوا ہے، عمران خان کے ساتھ البتہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت بھی کندھا کندھے میں ملا کے کھڑی ہے، صرف اتنا ہے کہ عمران خان کے خلاف اس طرح چیزیں، جس طرح اپوزیشن کے خلاف پروپیگنڈا کرایا جاتا تھا، اس طرح کا پروپیگنڈا ابھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے شروع نہیں ہوا۔ چارج شیٹ تیار ہوئی پڑی ہوگی یقینی طور پر، لیکن اب چارج شیٹ پہ پروپیگنڈا سیل کب یہ کام شروع کرے گا؟ جب پروپیگنڈا سیل کام شروع کرے گا، عمران خان کی نااہلیوں پہ پردہ ابھی تک چھپایا، پردہ ڈالا جا رہا ہے، نااہلیاں چھپائی جا رہی ہیں، جب یہ نااہلیوں پہ جب پروپیگنڈا شروع ہو تب سمجھ لینا کہ عمران خان اب جانے والے ہیں۔ لیکن ابھی کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ایسا کام اس لیے شاید نہیں کرنا چاہ رہی کہ وہ عمران خان کو ہٹانے کا ملبہ اپوزیشن کے گلے ڈالنا چاہ رہی ہے، اپنے گلے نہیں ڈالنا چاہ رہی ہے۔ وہ چاہ رہی ہے کہ بھائی اب عمران خان کو بھی خشک رکھیں اور ادھر سے اپوزیشن کو بھی ٹیکا دیں اور دھکا دیں اپوزیشن کو بھی کہ بھائی یعنی پیٹھ ٹھپیں، آشیرواد دیں کہ جی آؤ آگے اور تحریک عدم اعتماد لاؤ، عمران خان کو ہٹاؤ، پھر یہ عمران خان کو باور کرا سکیں جی دیکھیں اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد لائی، آپ کے اتحادی چھوڑ گئے۔ اسٹیبلشمنٹ ڈائریکٹ ایسا کام شاید نہیں کرنا چاہ رہی جس سے عمران خان کل اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پروپیگنڈا کرتا پھرے، اسی لیے اسٹیبلشمنٹ سافٹ طریقے سے، محتاط طریقے سے اپنا جو ہے پیچھے ہٹ رہی ہے، اور اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک جو ہے عمران خان کے خلاف جو ہے ماحول ایک کریٹ کیا جا رہا ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔